ढेरों दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता नसरीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम कैथलिक बुनियादी मसीही तालीम के प्रोग्राम मुकाशफा की तशरीह और तफसीर के साथ बाब नंबर 16 और हिस्सा अव्वल जो है आपके सामने पेश करेंगे। इस तशरीह और तफसीर में हमारी मदद रहनुमाई फरमाते हैं मुबश्शिर इंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और साथ साथ हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि नाज़रीन जो है आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं कि आप खुदा के कलाम के भेदों को बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। जी शुक्रिया। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मुकाशफा की किताब बुनियादी तौर पर इब्तदाई मसीही जो मुख्तलिफ़ अज़ाओं का शिकार थे, अज़ारसानियों का शिकार थे, मुश्किलात का शिकार थे, जिनको कत्ल किया जाता था, मुख्तलिफ़ जो अज़ीतें देकर उनको ख़त्म कर दिया जाता था ताकि वो ज़िंदा यसु की गवाही ना दे सकें। तो इसलिए मुकाशफा की किताब ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए है जो इब्तदाई सदी में मुसीबत ज़दा थे, दुख और तकलीफ़ में थे। और बिलअमूम मुकाशफा की किताब तमाम ईमानदारों के लिए रोज़े महशर यानी आखिर तक, क़यामत तक है, ताकि ईमानदार जो हैं वो अपने ईमान में मजबूत होकर सच्चे ईमान के गवाह रहें। तो इसलिए आज की जो तशरीह और तफसीर है वो बाब नंबर 16 है। और बाब नंबर 16 में एक बार फिर जो है एक नया सात का सिलसिला शुरू होता है, यानी 7 आफ़तों से भरे हुए, कहर से भरे हुए प्याले जो हैं वो उन पर उंडेले जा रहे हैं जिन्होंने इब्तदाई सदी में मसीही लोगों को एज़ार सानी दी और उनको कत्ल किया, उन पर दुख उठाए, उन पर हर तरह का तशद्दुद किया ताकि वो ज़िंदा यसु की गवाही ना दे सके। तो आए इसमें जो हम देखते हैं आफ़तें जो हैं ये उनके लिए हैं जो मुखालफ़ मसीह यानी यसु मसीह और बर्रे के नाम को मिटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। उन पर ये आफ़तें बिलखसूस पहली सदी में जो लोग थे और बिलअमूम क़यामत तक बर्रा जो है वो सच्चाई है, सच्चाई का मंबा है, सच्चाई का सरचश्मा है। और जो भी इस सच्चाई को मिटाना चाहता है खुदा खुद उसका बदला लेता है। तो आए आज की तशरीह और तफसीर पर हम गौर व खौज करते हैं। मैडम जी हम सब के लिए मुकाशफा की किताब उसका 16वां बाब उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। शुक्रिया। हफ्त आफात। फिर मैंने हैकल से एक बड़ी आवाज़ सुनी जो उन 7 फरिश्तों से यूँ कहती थी कि जाओ और खुदा के गज़ब के उन 7 प्यालों को ज़मीन पर उंडेल दो। हफ्त आफात यानी 7 आफ़तें, 7 आफ़तें यानी 7 प्याले, जिसका ज़िक्र हम आगे सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 फरिश्ते जो हैं उनको हैकल से एक आवाज़ आती है। और हैकल वो मकाम है जहाँ हर लम्हा खुदावंद खुदा यहोवा पाक खुदा की मौजूदगी होती है और खुदा अपने लोगों को पुकारता है, खुदा अपने लोगों को आवाज़ देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्ते जो हैं उनको आवाज़ आ रही है, उनको आवाज़ दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जाओ ज़मीन के नाफरमानों पर खुदा का गज़ब अंडेल दो। जो कहर है, जो मेरा गुस्सा है, जो उनकी सज़ा के प्याले हैं उन पर अंडेल दो। तो ये पैगाम जो है वो ज़िंदा खुदावंद खुदा की तरफ से फरिश्तों को बड़ी आवाज़ के साथ जो है वो दिया जाता है। जी, पहले ने जाकर अपना प्याला ज़मीन पर उंडेला, तब जिन लोगों पर उस हैवान का निशान था और जो उसकी मूरत की परस्तिश करते थे उनके एक बड़ा और बहुत ख़राब नासूर पैदा हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि पहला प्याला जो है जब ज़मीन पर अंडेला जाता है तो ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर नाम आता है जो हैवान की जिन पर मोहर थी। ये हम पहले बाब में देख चुके हैं कि बादशाह तो जो था उसकी तरफ से ये फरमान निकला था कि हमारे बुत जो हैं या कैसर जो है कैसर परस्ती की जाए, कैसर की जो मूरत है उसको सिजदा किया जाए और अगर कोई सिजदा ना करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए। और जो सिजदा करे उसकी पेशानी पर जो है वो मोहर लगा दी जाए, उसके हाथ पर या पेशानी पर एक मोहर लगा दी जाती थी कैसर की।
تو لکھا ہے کہ جو کیسر پرستی کرتے تھے، جن کے پیشانی پر مہر لگی ہوئی تھی، یہ پہلا پیالہ جو ہے جب انڈیلا جاتا ہے زمین پر تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ قہر بنتا ہے، اور قہر اس طرح سے بنتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ نسور پیدا ہو گئے۔ نسور جو ہے وہ ایک ایسے زخم کو کہتے ہیں، ایسے پھوڑے کو کہتے ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ مسلسل رشتہ رہتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ابھی جو ہے جب انڈھیلا جا رہا ہے یہ پیالہ، تو کہا جا رہا ہے کہ ظالم، تم جو ہمیشہ خدا کے خلاف کفر بکتے تھے، اب ہمیشہ تم اس زخم کی اذیت جو ہے اس کو برداشت کرو گے۔ ان 7 پیالوں میں دکھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عین اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ پھوڑے نکل آتے ہیں سب کے سب، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے، یہ سمبل ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے لوگوں پر بربریت اور جو خدا کے لوگوں پر ایذا اٹھاتے تھے، اب وہ دکھ اٹھائیں گے اور ان کے دکھ کا وقت آ گیا ہے۔ پوری سزا ملے گی، یعنی کہ 7 کا عدد جو ہے یہ کامل ہے، اور یہاں پر جو پیالے ڈھیلے جائیں گے یہ 7 کے 7 ہیں، یعنی کہ ان تمام لوگوں کو مکمل سزا ملے گی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ 7 آفتیں جو ہیں یہ علامتیں ہیں کہ برے لوگ جو ہیں وہ پورا دکھ اٹھائیں گے، پوری سزا پائیں گے۔ تو اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آفت ہے یہ کس طرح سے، اس کا حوالہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 9واں باب، اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گی کہ کس طرح سے جو خدا کے خلاف لوگ تھے، جو جادوگر اور کفر بکنے والے تھے، ان کو پہلے بھی یہ سزا ملتی ہے۔ اور ان دونوں نے تنور کی راکھ لی اور فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑایا تو وہ انسانوں اور حیوانوں پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئی، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے سامنے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں پر پھوڑے تھے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پہلے بھی جو خدا کے مخالف لوگ ہیں، یہ جو پھوڑے ہیں، ناسور ہے، یہ خدا کی طرف سے سزا ہے جو خدا کے نافرمان اور خدا کے مخالف ہیں۔ ہاں جی۔ پھر دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر پر انڈیلا، تب وہ مردے کا سا خون بن گیا، اور ہر ایک جاندار سمندر میں مر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پیالہ جو ہے وہ سمندر پر، سمندر پانی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ سمندر تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ روم کے جو سلطنت ہے، روم میں جو مخالف ہیں مسیح کے، جو مسیحی لوگوں کو مٹانا چاہتے تھے، ان کے لیے ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ روم جو ہے اس کی بڑی آمدنی جو ہے وہ سمندر سے ہے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا پیالہ سمندر پر انڈیلا جا رہا ہے۔ اب سارے پانی کی بربادی ہو جائے گی، اب تیسرے حصے کی نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ سارے کا سارا سمندر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تب وہ مردے کا سا خون بن گیا، جس میں کوئی بھی جاندار چیز جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی، ہر جاندار جو ہے وہ سمندر کا وہ مر گیا۔ سمندر کے جانداروں کے مر جانے سے آدمیوں کو بہت نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آدمیوں کو سمندر سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے اب سمندر کے لیے بھی لڑائی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں سمندر کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے، اور کس قدر جو ہے وہ جنگیں جو ہیں وہ سمندروں کے لیے ہوتی ہیں اور سمندروں میں ہوتی ہیں۔ صرف زمین کے لیے ہی لڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ سمندر آدمیوں کو بڑا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس پر قہر ہے، تاکہ انسان جو ہیں ان کو اذیت دی جا سکے، انسان جو ہیں ان کو سزا دی جا سکے۔ تو اس کو ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب اس کا 7واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ پھر خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ ہارون سے کہہ کہ اپنا عصا لے کر مصریوں کے پانیوں اور دریاؤں اور چشموں اور تالابوں اور حوضوں پر اپنا ہاتھ لمبا کرے، اور وہ خون بن جائیں گے، اور سارے ملک مصر میں
اور लकड़ी और पत्थर के बर्तनों में भी खून होगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो हैं वो सज़ा दी जाती है, और इसको भी हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदा के मुखालिफ लोग जो हैं उनको किस तरह से सज़ा दी जा रही है। आए हम चौथी आयत जो है वो पढ़ते हैं। फिर तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उंडेला और वो खून हो गए। तो देखते हैं हम यहाँ पर तीसरा प्याला जो है, तीसरे फरिश्ते ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर अंडेला और वो खून हो गए। खून जो है, इसी तरह से मैंने आपको तो बताया कि खून में कोई भी चीज़ जो है जानदार ज़िंदा नहीं रह सकती, यानी तबाही और बर्बादी का निशान है। तीसरे फरिश्ते ने अपना प्याला जो पानी के ज़राए थे उन पर अंडेला, यानी कि पहले तो हमने देखा था कि समंदर से बहुत सारी इंसान अपने फ़ायदे की चीज़ें यानी शिकार करता है, मछलियाँ वगैरह पकड़ता है, तजारत करता है, वो बर्बाद किए गए। अब जो तीसरा प्याला अंडेला जा रहा है, ये दरियाओं पर, चश्मों पर अंडेला जा रहा है, जहाँ से लोग पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं और अपने खेतों के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये खेतों के लिए पानी नहीं मिलेगा, जब पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो ये अज़ियत होगी, ये दुख होगा, ये तकलीफ़ होगी और ये सज़ा होगी। ये ज़राए जो हैं उन पर अंडेला वो भी काम के ना रहे, बल्कि बायस नुकसान हो गए, क्योंकि जो उसको पिएगा वो मरेगा। उस ज़माने में नहरें और राजबाएँ नहीं होते थे, इसलिए प्याला दरियाओं और चश्मों पर जो है वो अंडेला गया। लेकिन इससे मुराद है कि जहाँ से भी इंसान फ़ायदा उठा सकते हैं, पानी पी सकते हैं या अपने खेतों को ज़रख़ेज़ करते हैं, वो तमाम ज़राए जो है वो फ़ना कर दिए गए। और मैंने पानी के फ़रिश्ते को ये कहते सुना, हम 15वें बाब में भी देखा था, हमने पढ़ा था कि आग का फ़रिश्ता, यहूदियों का ख़्याल था कि हर चीज़ का आसमान पर एक फ़रिश्ता होता है। आग का फ़रिश्ता होता है, बादलों का फ़रिश्ता होता है, और इसी तरह से पानियों का फ़रिश्ता होता है, कौमों के फ़रिश्ते वगैरह। इसलिए यहाँ पानी का फ़रिश्ता कहा गया है, यानी वो फ़रिश्ते जिनकी निगहबानी होती है कि वो पानी की हिफाजत करें, पानी की निगहबानी करें और इंसानों तक जो है वो पानी पहुँचाएँ, ताकि इंसानों की ज़िंदगी जो है वो कायम रह सके। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो पानी का फ़रिश्ता जो है वो कहा गया है, क्योंकि पानी के भी फ़रिश्ते होते थे नहीं, बल्कि ये बाइबल का ईमान है कि इनकी हिफाजत करने के लिए खुदा ने अपने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। हाँ जी। और मैंने पानी के फ़रिश्ते को ये कहते सुना कि तू आदिल है, ऐ खुदावंद जो है, जो था, तू कद्दूस है जिसने यूं अदालत की। तो यहाँ हम देखते हैं कि ख़ुद पानी का फ़रिश्ता जो पानी की हिफाजत करने वाला है, जो इंसानों तक पानी बाहिफाजत और साफ़ सुथरा पहुँचाने की जिसकी ज़िम्मेदारी खुदा की तरफ से है, वो ख़ुद जो है वो पुकार कर कहता है, जो पानी को उम्दा तरीके से पहुँचाना चाहता है वो ख़ुद कहता है। तो जब पानी बिगाड़ा जाता है तो पानी का फ़रिश्ता नाराज़ नहीं होता, दुख नहीं मनाता, अफसुर्दा नहीं होता, बल्कि हम देखते हैं कि पानी का फ़रिश्ता ख़ुद कहता है, ऐ खुदा तूने ठीक किया, तूने दुरुस्त किया। हालांकि जो उसकी ज़िम्मेदारी है, हम देखते हैं कि सारे मामला उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लेकिन जब वो क्योंकि वो दुनिया पर होने वाले जुल्म को भी देखता है, जो इब्तदाई सदी के मसीहों पर किए गए उनकी अज़ीतों को भी देखता है, और इंसानों के किरदार को देखता है कि इंसान किस तरह से खुदा के मुखालिफ हैं, तो वो नाराज़ नहीं होता, बल्कि बुलंद आवाज़ से कहता है कि ऐ खुदा तूने ठीक किया, ये लोग इसी लायक है, ऐ खुदावन जो है और जो था। फिर आने वाला ज़माना छोड़ जाता है, क्योंकि अदालत का वक्त आ गया है। आने वाला नहीं है, बल्कि अदालत हो रही है। वो अपनी आँखों से अदालत को देख रहे हैं, वो इस सारी अज़ीतों को देख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आने वाला मुस्तकबिल का ज़माना जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। तू कदूस है जिसने यूं अदालत की है। क्यों? क्योंकि हम अदालत देख रहे हैं कि किस तरह से इसी ज़मीन पर हमने देखा कि तेरे मुक़द्दसों को, तेरे कदूस लोगों को फ़ना किया जाता था,
اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو عذاب دینے والے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، وہ دکھ میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اور یہ تیرا عدل ہے۔ تو پاک اور عادل ہے، تو ناپاکوں کو سزا دیتا ہے، اور اپنے قدوس ہونے کی وجہ سے عادل ہونے کی یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ تو عدل کرنے والا ہے، اور یہ عدل ہو رہا ہے، اس وجہ سے تو عادل ہے کیونکہ تو عدل کر رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا ہے، اور تو نے انہیں پینے کے لیے خون دیا، وہ اسی لائق ہیں۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے مقدسوں، یعنی مقدسوں سے مراد جو خداوند یسوع مسیح کے پیروکار تھے، جو یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی گواہی دیتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم تمہیں سچ کہتے ہیں، کہ ہم خود ایمان رکھتے ہیں اور تمہیں بتاتے ہیں کہ جس یسوع کو تم نے مار دیا، کاٹ پر لٹکایا، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، وہ جلال کا مالک ہے، اور اسی کے سبب سے انسان جو ہے وہ جلالی ہونے کا حق پاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کو مقدس کہا گیا ہے، اور نبیوں کا خون بہایا، کیونکہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خدا کی زبان ہے، وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، کلام لے کر آتے ہیں، الہام لے کر آتے ہیں، اور بہت دفعہ جو ہے اس کلام کو جھٹلایا جاتا ہے، اس کلام کو نا قبول کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو کلام لے کر آتے ہیں، انہوں نے نبیوں کو ستایا، اس نے تیرے برگزیدوں کو ستایا، ان کا خون بہایا ہے، اور تو نے ان کو پینے کے لیے خون دیا ہے۔ یعنی کہ جب سب کچھ پانی جو ہے وہ خون بن گیا ہے، تو نے خوب انصاف کیا ہے کہ انہوں نے خون بہایا تھا، اور اب وہ اپنی سزا کو پی سکے اور اس سزا کو حاصل کر سکے، اور اذیت جو ہے اس کو برداشت کرے اور اس کو اس اذیت میں شامل ہوں۔ وہ اسی لائق ہیں۔ کیونکہ ان سے کبھی بھی اچھا کام نہ ہوا، کیونکہ انہوں نے مقدسوں یعنی عام مسیحوں کا خون بہایا ہے، اور نبیوں کا خون بہایا ہے۔ جو مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے ہیں، انہوں نے مبلغوں کو مارا ہے، خدا کے مبشروں کو مارا ہے، خدا کی خوشخبری دینے والوں کو مارا ہے، اس لیے وہ خونی ہے، اور تم نے خونیوں کو خون پلایا۔ تو نے خونیوں کے لیے پانی کو خون بنا دیا تاکہ وہ اذیت اور دکھ کو محسوس کریں۔ وہ اسی لائق ہیں۔ یہ نبیوں اور مبلغوں اور مسیحوں کو مارتے رہے، خون بہاتے رہے۔ یہ اسی لائق ہیں کہ ان کو خون ہی پینے کو ملنا چاہیے، اور تو عادل ہے، تو نے خوب انصاف کیا، تو نے خوب عدل کیا۔ دیکھا ہے جو دوزخ میں سزا ملتی ہے یا اس دنیا میں سزا ملتی ہے، وہ آگ ہی نہیں، تو دوزخ جو سزا ملتی ہے ہم نہیں جانتے، خدا ٹھیک جانتا ہے، لیکن یہاں پر جو سزا مل رہی ہے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے مخالف جو ہیں وہ دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ یہ جو کتاب ہے بالخصوص ابتدائی صدی میں جنہوں نے یسوع مسیح اور اس کے برگزیدوں پر دکھ اٹھایا ہے، جنہوں نے مقدسوں کا خون بہایا ہے، ان کے لیے سزا جو ہے وہ صادر ہو رہی ہے، ان کے لیے سزا کا حکم ہو رہا ہے، اور یہ پیالے جو ہیں ان کے لیے انڈھیلے جا رہے ہیں، اور یہ خدا کے قہر اور خدا کے غضب کے پیالے ہیں۔ جی، پھر میں نے قربان گاہ میں سے کسی کو یہ کہتے سنا کہ ہاں اے خداوند خدائے قادر مطلق، تیری عدالتیں برحق اور راست ہیں۔ پھر میں نے قربان گاہ سے، یعنی جہاں قربانی چڑھائی جاتی ہے، مذبح سے، میں نے قربان گاہ سے کسی کو کہتے سنا، ہاں اے خداوند خدائے قادر مطلق، تیری عدالتیں برحق اور درست ہیں، کیونکہ تو سچ اور برحق ہے، اس لیے تیری عدالتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہ آواز جو التار میں سے آتی ہے، یہ آواز یا تو شہیدوں کی ہو سکتی ہے جن کو پہلی صدی میں شہید کیا گیا، یا پھر مقدسوں کی ہو سکتی ہے جو زندہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے تھے، یا پھر نبیوں کی ہو سکتی ہے، یا پھر یہ آواز فرشتوں کی ہو سکتی ہے جو خدا کے مذبح سے آتی ہے، جو قربان گاہ سے آتی ہے۔ یہ آواز خواہ فرشتے کی، خواہ نبیوں کی، شہیدوں کی،
मुक़द्दसों की आवाज़ है। वो देखते हैं कि खुदा तेरी अदालत दुरुस्त और बरहक है, तू जो कुछ करता है वो सच है और तू जो कुछ करता है वो सच्चाई पर मबनी है। हम जल्दबाजी करके कहते हैं कि खुदा जल्दी अदालत नहीं करता, क्योंकि हमने बार बार पुकारा कि ऐ खुदा तू कब आएगा है, ये आवाज़ हमने बार बार सुनी। तो इसलिए है कि हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि हम जल्दी करते हैं और कहते हैं कि खुदा देर करता है, खुदा सोया हुआ है, या खुदा की अदालत इस दुनिया में नहीं, खुदा इस वक्त सज़ा क्यों नहीं देता और फ़लाँ सज़ा क्यों नहीं देता। लेकिन खुदा दुरुस्त जानता है, ठीक जानता है कि सज़ा कब देना चाहिए और क्या सज़ा देना चाहिए, वो हमसे बेहतर जानता है। जब हम सब्र करते हैं और फ़ैसला खुदा पर छोड़ते हैं तो खुदा इस तरह बदला लेता है कि हम कभी नहीं उस तरह से बदला ले सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे कवितर है और वो हमसे बेहतर तौर पर जानता है कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे सज़ा दी जाए। अगर हम ख़ुद बदला लेना चाहते तो कभी भी ऐसा बदला ना ले सकते, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो जो खुदा के मुक़द्दसों को हलाक करते थे उनसे खुदा जो है वो बदला ले रहा है। हाँ जी। फिर चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उंडेला और उसे ये इख्तियार दिया गया कि आदमियों को आग से झुलस दे। तो फिर हम देखते हैं कि चौथा कहर का प्याला जो है, फिर चौथे फरिश्ते ने सूरज पर अपना प्याला अंडेल दिया। खुदा के कहर का प्याला जो है वो सूरज पर अंडेल दिया और अंडेलने वाले को ये इख्तियार दिया गया कि वो आदमियों को सूरज की तपश से जला दे। यानी कि सूरज जो है वो इस कदर अपनी तपश जो है वो ज़ाहिर करे, इस तरह से अपनी तपश जो है उसको बढ़ा दे कि लोग जो हैं, आदमी जो हैं उससे जल जाएं। खुदा जो इन आफ़तों पर इख्तियार रखता है, उन्होंने खुदा के नाम पर कुफ़र बका। खुदा जो कादिर मुतलक है, जो क़ुव्वत वाला है, जो इख्तियार रखता है, जिसके कब्ज़े में सारा जहान है, उन्होंने उस पर कुफ़र बका था और अब खुदा जो है वो हर तरह से जो है वो सज़ा देने पर कादिर है और अब तुम ये सज़ा पाओ। उन्होंने तौबा ना की कि खुदा के नाम की तमजीद करते और खुदा के नाम की बढ़ाई करते, बल्कि वो हर लम्हा खुदा की ज़िद बने रहे। और खुदा की ज़िद हमेशा शैतान होता है, क्योंकि वो खुदा के मुखालफ है और वही इंसानों में शामिल होकर इंसानों को इंसान जो हैं उसकी ज़द में आकर खुदा की ज़िद बनते हैं और शैतान का काम करते हैं, और यही इन्होंने किया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि हम इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ या हकीकी मायनों में नहीं देख सकते कि ये ऐसे था, लेकिन ये सारे प्याले जो हैं वो गज़ब के प्याले हैं, सज़ा के प्याले हैं, ये दुख से भरे हुए प्याले हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो मसीहत के या मुखालफ़ मसीह लोग थे, यानी कि जो मसीहत को ख़त्म करना चाहते थे, और बिलखसूस पहली सदी में और बिलअमूम दुनिया के आखिर तक जो भी सच्चाई के मुखालफ होगा उसके लिए सज़ा जो है वो खुदा की तरफ से है। और ये कहर के प्याले जो हैं, गज़ब के प्याले जो हैं, ये उनके लिए हैं। हाँ जी। और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और खुदा के नाम पर कुफर बकते थे, और जो इन आफ़तों पर इख्तियार रखता है और उन्होंने तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो कादर है, जो सज़ा देने पर कादर है, लेकिन फिर भी लोग तौबा नहीं करते। इतनी सच्चाइयों को देखते हैं अपने दरमियान में, खुदा की तरफ से खुशखबरियाँ आती हैं, खुदा की तरफ से शादमानी की खबर मिलती है, लेकिन इंसान बहुत दफ़ा अपना मुंह मोड़ लेता है और तारीकी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। और तारीकी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना यानी तौबा ना करना। खुदा अदल करने वाला है, वो तकाज़ा करता है कि इंसान जो है वो सुधरे, लेकिन बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि खुदा के मुखालफ जो हैं वो काम किया जाता है। तो इस तरह से जो भी खुदा के मुखालफ है वो नुकसान उठाएगा। शुक्रिया।
جی ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 16 اور اس کا حصہ اول جو ہے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے بھیدوں کے حوالے سے آپ کی روح کو تسکین ملی ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم اور شفقت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہری رہے۔ اور اب آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے خداوند کے فضل و رحم کو حاصل کریں۔ آمین۔ شکریہ۔